Committee Room 29. Sound. She confirmed open. Okay, sin muid a bail agus tá caip ús datathe den bhiliog faisnéise le fáil lechanach fiche a ní dúir Piper. Agus a bhil cruimhníam daobh go bhfuil seachtain na Gaeilge siúil faoi lethar agus gurbaí an chéile is mó ar teanga agus ar cultar na hÉireann. nó tá imeachtaí ag tarlú fud na hÉireann agus fud an dóin. So chum fáilte rih na haon a dtíthe seo leanas go dtí an cruinniú. So dús cúisle na gléam có ordaíthir cearta teanga Conradh na Gaeilge, cruthar ó Moody, banistóir cuideachta with Conradh, agus Dr. Padraig Ó Tierney, banistóir Cumarsáide. So a fádraig éirim ort righteous tusaí Gaeilge a dhéanamh, sú le gura na bail a gcuid ceistena. Cormac. Mí mai agat, Maidí mai a chairde agus is deas linn a bheith ar eisleamh. Dús is mian le mhaithe sa ggóil as an curí a bheith libh ar sean Conradh na Gaeilge, go háirithe agus seachtain na Gaeilge fós faoi leansháil. Is me sé cúisle na gléam agus lomaniu tá mo cóglachaithe Crothar Moody agus Padraig Ó Tierney. Tá sé fear hahachtach doing gur féidir linn ar ngó a dhéanú leis an stát in ar deanga guhis, agus is mian linn mar sin aitheantas a thuirt de ar na hat teangraachta an seo ag croch an amfa atá ag éascú an seisiún seo doing. Solam a go muidir ré, is mian linn focail aitheantas a dhéanú maidir le dhá orbert a hitteach le mianús. Ag deirí bhí na fiore rinneú eiscarm ar 8-37 ó aimsir na Benjlíthe a chur coscar úsáid na Gaeilge in ar gúirtena. Agus ag tús na seachtainú seo, fuil siú an próses arciaachta de Roland Commissioner a Gaeilge, cloch bhíle mhór staril in ar neistir a dróg cearta teanga an seo. Tá neart le pléag in levaniu, to finish a scrífa chutha ar fáildíh mar chuid dóir becistí eolais, a thugann cóhecs agus culra níos cimsíthe ar an teanga. Ach go háirithe mar bhainean leis an dá mhórceis gur mian lena phlé levaniu, an stratéis Gaeilge agus an gur cemhaoinithe don teanga. Tá crothar han sibh a thuirt an cóhecs muoinithe thuí háas, ach gur dús iarthaí mé ar paddy ar man éileamh maidir leis an stratéis Gaeilge a chur faoi mar mráid go gasta. Maidí mai a cairde, mar tá lugtha amach sa capis atá agaibh, is commitmentí an stratéis Gaeilge a rinneú don céadúir ag comhaontú Kilreaving in 2006. Ag éirí sin tá foráil reachtaúil inis mar céad de act 998 faoi alt 28 D. Níor cólíonú an dúilgus reachtaúil sin fós. Galú sa comhaontú ré nua curthaige nua an fiche go méid dréag stratéis ré faoi ceann sé bhí. Níor cólíonú an commitment sin ach gurad. Tá gá ábhreithnú bhreithúnatha ghlacha a Conradh na Gaeilge in gabhail sa 7 agus fiche dó ar an cé seo, agus gá réalú féite a dhearbhíonn gur hep ar an aiminias stratéis a thuirteteach, chun bhaindóibh a bháil go méid sé mar ábhar préine de aon aiminias uair. Tá Conradh na Gaeilge mar cócéithirleach ar an coiste cóheartha a tag plé le forbais na stratéise. Idir saoin fiche hain agus saoin fiche trí, dulbhí muid plán cimsíthe gríbíochtaí atá ionadaíoch ar éileamh an phobal, bunaithe ar dhá cleachtas agus a dhéanaí difar suntasach sa phróiseas abhheothar na teanga atá faoi lean seoil faoi láthair. Ní mór go méid armoltaí mar bhain chlátha lárnatha de aon stratéis uair. Anis tá muid ag fannach fós leis an éire dréag stratéis a chur faoi bhráid an aiminias. Hep ar an éire aon commitment a thuirt agus as cór an coiste seo le déanaí go mé stratéis a ginn sa bhaindéid rialta seo. Dúirt sé fásta bhfuil an grúpa ibre trasranóige ag arc ar na rudaí gur féidir lá a dhéanamh. Mar olalas an coiste seo, thosaí an grúpa éirithe sin ag obair ar an stratéis có fada siar le marta fiche dó, 3 bliana óhain, agus béidir níos fiidir ribh sin a ríis. Má arcann sibh ar alt déhiad é hain san aana sé scrífa atá agah, mar ragra ar céis fréinach útsa ar na moilliamh a caitheirlí,
We an taire nachhfuil ainsmacht ag a rin ar an am a dógan na honadí ó na rannaí eile an próséis sin a chur agric. Ní ghlachan muid lei sin. Déadú leis an éire chlár ama agus trúr a thuirt gur gá an obair seo a críicnú mar ábhar praine. Cé go leanan argóráití a ré le honadíthe ón rinn, is úidir mór díma dúin nachhfuil an taire híon sásta sí síos linne hon armhuirmh a phlé. Go dtí seo níor ghlach an taire le chéan ceann de na trí curí crunnithe a cheol maitiige hon an stratais agus muoinú a phlé. Thugmuid suntas do bhua an CAD san ard cuirt an seachtain seo caite gur hep ar an aiminias dúilgus sacu hon stratais fríomhachtainna se thuirteteach. Ag ardéis Conradh na Gaeilge míohin rithú rún éigandala hon go rathí muid chéan arás hon na cuirte. Tugann muid fógra ofaigúil don coiste seo aniu go bhfuil sé a géistogin tús a chur le próséis tilí nua hon ar dríthú ábhréithnú brethúnach a thuirt ar teap an aiminias stratais Gaeilge go thuirteteach le bognach fiche blian anuas. Tá mo cóglaí crothra múdaí an is hon coppla facail arálah faoin ggéir céim winithe. Muid an móid cáirde, Tá cés na táhatathe muoinithe gur míon lena phlé le bhiniu, go háirí mar a bhain siad le deacreachtaí muoinithe thuaí háas san áineal le fóras na Gaeilge agus an rinn pobal. Tá fóras na Gaeilge fá láthaigh féimnú le níos lú muoinithe níos ná mar a bhí acu a 2003. Agus nuair chuann tú an bolscú san airbh is cóirí fíor ama 15 fan céad é sin. Dúgur oras na Gaeilge go deireadh ag deireadh anar gurú chu cuirthe 820 míle a chur a bhéim. Thuaigh grúpaí Gaeilge ó achan cearn den Ilan seo ar stalc cocaí seo hin, an céad stalc de le hid mar gríomhaí aigide a gan aspa muoinithe atá ail le fóras na Gaeilge. Tá na grúpaí sin faoi bhrú allmór, cóid acu in éis ar an dé deireadh. Is éigandal prainneach í seo, ach tá elfan sa siomra, tan táirgeadon agus tá sé ar fáil. Gealan díomh ghfuil an gearcéim seo bhád níos deimhne na ddíar cuasaí pension. Tá muid sin tuairim ghfuil fóras na Gaeilge mar struchtúr muoinithe briste agus ghfuil gearga an struchtúr sin a lasú nó a athrú. Aithniú seo ag an cruinniú cat a mí má fór an airí agus aontaíú socrú a déascú sólupacht de aon ceann den gá rialtas áirgid breise a chur isteach san agras trás teorann sa bhréis ar áirgid bonlína aontaithe 75 fan céad ó dheas agus 25 fan céad ó thuaidh. Teagtar dúin gur éirí leis an cúintú sin ó dheas ach ó thuaidh nuair a thóg an taire áirgid is deireadh an papar chun cin gur chur an las céad aire bach ribh an fapar sin gul ar an chláribre an éimenas, €6 ó hin. Is úidir allmhór díma in méid sin, Trahawil áirgid suntasach breis ar fáil ó rialtas na hurran, siar an aisce don rialtas an seo, a réitiú neart den na feban an muoinithe ag grúpaí pobal ar an talú. Tá cur sí scrífa níos omlunne ar an chéis seo sa fabar os war cór. Mar ocail scór is mian in na héalamh ifigil seo a leanas a dheanú ar an coiste nniu. Go leanan an coiste seo ar lurg amscala sillar agus réasanta maid le cur a Gréig na céimeann a deireadh den prósés códeartha. Go méid curú rith buil anadíocht an coiste códeartha don stratís Gaeilge teachtas cór an coiste pobal le héalamh an coiste sin a chur a láthair. Agus éarmuid arbh anadíocht prainneach a dheanú ar ifig an céad agus an lás céad aire hon an meacneacht muoinithe tíomhhir den oras na Gaeilge a lasú nó bailach eile a aimsú chun réiteach ar an gearcéim ratha muoinithe a aimsú las muí do oras na Gaeilge héan. Gur míle maigah. An agad mar sin agus be lán an sin agus nuacht agus but I suppose ar dús os rud na gonéalaíonn an tacht tú seart éireann ní déag nach a hacht go leachtar le stratais don Gaeilge agus go bhfuil gá go réalú na ard cuirte 2017 is 2022 agus Beiidir ceann amháin eile inis. A fuair go raibh an coiste feidmhúchan ag saoú na fóraille sin. Go dé na bacannaí ó thaobh na polaitíochta nó taobh an réarchan dé atá ar dul chun chin. Agus go dé ba chóir a dheanú lena fuaiscailt. Gur míle maigad sin a chalam agus
Be magic fragart war Gaeilge Cashini, be should in Merla, no Gaeilge, be magic Lanwancharay, in Gaeilge, agus Gurmila Moigav, as in Jesh, a Veogin Shanianu. Marager to is commitment Chlihul, in act need Yagnoha Hawk, Stratus Gaeilge, or Hortus Jack. Ní fedulin elu ocean is ferric and medchin is ferric fosta agus magic sea oswer gore nakwali and stratish ogin nor arkamid sheer an astur shaw hossi mudge obersugin and hossi on process kojaru shaw in me yuri for fiha near cart gan laku ein stratish kuig blina la holwu Egan French Shaw, but Carcomay Cahru, no Kuig Blana, Frege, Seal Ray, Nastratasha, Carcomay Egg Jury and Kate Cabajal, Agneilmage, Fuens and Atchgoil direct Ugging. Shin chap Melchanak, a carja, nor Archimage sheer or na ham scally, a togu done a strategy alla to make attention to our social inclusion strategies. Duru Aganam Shin. Gun lakache Cara V Yeg hon na strategy shin a olwu o hus go jury. To imagine yeg fanach Kuig blina. So ni higgin Virginia and well. Ta mesha agus Conradh Gaeilge a gobber or na strategy shaw or a group of co-jaru le Cara blina o me euro for fiha hien. Ter arge jebra crickniha. Ta she janta. Tá taire na se rá ghfuil an grúpa ibre tras ranach ag obair seo. Hasí siad san an marta fihe dá. Ní higgin mud an bhfuil. Cén fá nach bhfuil aon duine in sa rin, nó an taire sásta rálinn, tugaí seo tríhí, tugaí seo séhí, beimid cricníthe rivan saoú. Níimiid ag fáil sin. Agus nuair arcan muid a carde ar an rialú a fuair an CAJ into Kirch, couple of lauhen. Just boil a me leo mak. Marta shoggle of em mar onus. Don trihu cast Kircha. Trihu avrech nu brehinak. The kid Conradh Gaeilge le Acmlena. Sean Rudder Dirchin Brehav, Justice Humphreys and Chacton Shaw Catcha, Fuin Stratish Free Walktonish. Dirche, the inescapable conclusion is that the Executive Committee is in breach of Section 28E, duty to adopt an anti-poverty strategy. He stressed the need for the current administration to act with alacrity when there have been egregious failings on the part of previous incarnations. The focus must be on outcome rather than means. And the unfortunate position is that there is in existence no adopted strategy. Mag Lackenwich cast Kirchanua, Erin Reolution, Bunhimage. Agus ceanhhain eile lomsa agus béime I gcóil go dtí na bhail eile an sin. So déalaí coiste na stainní léithe de chud cóirle na Heorpa a rís agus a rís eile gur chur gréirú go prainach ar stradas na Gaeilge, agus gur chur an tacht féinúlacht agus teanga 2022 a chur a bhaim ina omlanaí. Go dé na barta ba chóir a thuirt isteach lena chinsiú go bhfuil níos mó freagrachta an agus go líontar galantas idirnáisiúnta. Gur míle maigad a chéirlí agus churmuid síle me mí man for an uirí scapmuid turis wanatareachta ceorlainn Heorpa ar an coiste seo agus tá an card agad I meas na Maltaí préinethe a bhí acu when sé le curveim na reachtaíachta agus when sé le stratis Gaeilge a Hortisteach. Mar dúirt cúisle úidir mór broad don phobal gohfuil tús curtha leis an phróiseas an commissioner a Hortisteach a réist commitment a tugadh an gafail sa sé in New Decade New Approach in fihe leis na scéalta seo ar fad tá mhuil a dúireacht. Tá mhuil agus mhuil eile. Tá costa na seniorlaí a cart faoin stratis. Cé bhfuil an reachtaíocht agus commissioner I gcóil Gaeilge Jack Clachta se lugan síos don na Húdaras Puiblí. Arcan an pobl ar an stratis mar léirscail nó mar tróchlár. Roadmap mas mian liv hungur féidir linn an Johan a chuirt ón áit in a bhfuilmuid, hiag an áit ar bhaile in a bheith. Tá méid nar scríomh an grúpa cójaru hiag an éire
I mína saona an grúpa ar fad agus darna ní bhfuirma gin freigra ar an litir sin go dtí gcuimiid ag sí an seo aniu. Chuirma gin a lí ar an éire an táhacht atá sé spricana a chur leis an strata seo. Agus tionna mór buirmh a dardaímuid agus tá muid gardú leis an rinn agus a dardaímuid leis an éire in sa litir sin tá sé mar aige sin I bhar bacastí aniu. Chuirma gin a lí ar gur míon ina bheith garcar an bhreatain bhog. Tá siad ina garcar milliún country faoi fiche céige. Tá siad a garcar líon pátí sa Gaeilge ar sa it's an idihis, Tom idihis bratnaise a ardú ó fiche trí faoin géad go déhéad faoin géad faoi fiche céige. Ó jaas tá siad a garc ar líon na Gaeilge a ardú ó sé faoin géad go dóiag faoin géad. Níl rud mar sin in sa strata suginne. Agus táma dínta burtha a cheirlaí ag teachtarráiseach de céist nuair arcan muidir an bhéide het amach faoin stratas fríomhachtanis. Bhí prósés fada an, códearú agus gacrad eile a thuí leis, agus feictar doing gur caiithú na mórhvoltaí ó na sainiolaithe in sa bhroscar. Agus go bhfuil béidir stratas nua a tuairtseom tosaí inis, nach bhfuil anadíach ar an obair sin a rinneú. Tá muid ag arcar sin, tá muid ag arcar prósés sugin hain, tá muid burtha. Tá muid burtha go bhfuil moltaí sugin a go le bheith caite ar látíh agus go mé stratas an nach neanan mór an difar. Má tá muid go an méid seo ama a ghlacu chun stratas a olbú. Céhí si a bheith mói. Céhí si a bheith laidir agus céhí achaí nua a bheith curtha leihí. Mar an neanam muid sin is ama mú atá gceist agus ní bheith muid in sásta ghlacu lei sin. Just le teachtasteach ar level níos practicúla ó híh na tuairisce dhéanaan coiste na sainiolaithe is fiú le gur bheith an cart seortbach beidir an Conradh is lucra idirnáisiúnta atá againe an seo ó híh na Gaeilge agus gach bliain ó bhí gabhíle sa héanaan hep ar rialtas na bratainne tuairisce ar éis ag coiste na sainiolaithe ar na forbairt aontaithe atá ag gáil ré ar an talaíonn seo ó híh na Gaeilge margheall ar aspa cóhaintú ó híh ifigan céad agus an lás céad éire maidir le freigra ón rim pobl so sílam go bhfuil bon éibagén an seo nuair nach bhfuil na húidir an seo tanan bheith anadaíach rain ag deanna tuairiscí mar is cé ar an Conradh is lucra atá agén an seo. Just fi mé gur teachtasteach maidir leis na bach an apolúil seo. Sílim nar arcan tú siar gabhí leis a fi dáin sin maidir leis an stratis. Rinú iireacht an stratis a chur an chlár ibre fiche sé uair idir mí anargus mí methe fiche héan. Nuair fechamuid an gear chéim maidir le fóras na Gaeilge, fechamuid agus clinimuid gohfuil bach ar an mólatá chun cin don féimeas an sin faoi sé agus gohfuil an lás céard ara masra oscailte fan bach a chur ar an mólaíon tin sin maidir le fóras na Gaeilge. Agus fechamuid an éire fu láthair Gordon Lance atá gceannas ar an rinn pobl agus mulladracht a táid glóir faoi. Tá sí ag silir dúin go haite bhfuil an bach polúil maidir leis chur chun cin na Gaeilge. Agus tógann sin céasnas don féimeas trí céile sa fiche cuaig céan dóigur féidir linn an aspa chur chun cin maidir leis an Gaeilge a bheith ag teite amach mar atá nuair tá na bachanna polúil sin ag teite amach ach góthir leis an DUP. Ok, go mé agat mar sin. Tá mé ggóil go dtí Melissa agus an sin Sean agus Brian. So Melissa lena ra le ceist le hon? Fer an na fáilte deas go le lebse an seo haéis. Agus just couple of rud é ancient héan. Cé effecta atá ag tap an éire an Stádas Gaeilge atá géalta le fada chu gré bhar commas mar agriacht agus ar forbes na teangaite ó thué. Tá an bon dúilgus ar an féiminas. Ach teitsin bon commitment agus bon freigracht don Gaeilge ar an rim pobl. So ar bhealach tá an dúilgus ar leis an féiminas é tarm leiche devolved ar bhealach ag an síos ag an rim pobl ó híomh na Gaeilge dó. Cúig bliana ar ré ó tugadh an commitment is Jenny ar an céist, ní dóilinn go bhfuil sé sasú nach bhfuil stratas agin. Ní dóilinn go bhfuil sé sasú nach bhfuil fiú direct stratas agin. Cai direct stratas gulthaigh an féiminas, cai sin golamach ar cóirlethe an puiblí,
be fi míle tuam an muon sin an céis sin ar costas agus gagrad eile Tá mar dúirt mé rih seo múla tá argaid brejananta tá méid ag obair seo le ceara bliana. Agus ní mé céintear ga coppla mí criníthe lethúla fada letha ag géirí an obair seo dhéanú go páisianta tá méid ag obair seo go fada le tá an in éisteacht deanta a gínar seoú tá méid cráte leis an strata seo. An tíon fa agus dúirthaí mé seo go hoscailte. An tíon fa go muid fós sa siomra. Agus tánad buil eile an grúpa códeartha ag géirí siúlamach. An tíon fa go muid fós an mar gur gréidir muid gur féidir linn stratas láidir thuairt an tosaí. Ba táid ag an fointeanis bhfuil an grúpa ibre códeartha ar taí amacht. Go muid ar taí an túlaí a céithúis Jack mar córa a Gaeilge. Tá meise ag gimpí ar gach daine hart ar an tabla gan sinna dhéanú. Tá muid galrás an na curte. Ní higann muid cén dói le gá rialú ard curte hanahéin nach féidir le seo bheith mar hosíocht don éire. Agus sin an méid a táid a chuna lei. Ní feictar doing go bhfuil ard nó prain mar as cí ar an céisteo. Prain sin focail múlísa ní eachtar doing go bhfuil éon prain le seo dhéanú. Agus nuair atá an taire ag dúiltú go hoscailte am scala a chur fáil. Cid é deir sin linne? Fiú in sa mandaíad seo. Fiú mar bhfuil te rá, ar an chláirríaltas, ní an chláirríaltas fiú a rá linn go gricnúí sé in sa bhandaíad seo. Stúir sé leanaí an obair a ré. Leanaí an obair a ré. So tá muid an áit thar a bheith contarteach an seo ó híomh na strata sé dó. Ní eachtar doing ghfuil sé gáil atrbí go gasta. So mar bhfuil sé gáil atrbí go gasta, tá muid gáil rás an na curte. Is mór an trúna mé sé ag buú leamhse agus tá obair na gap deanta le Conradh Gaeilge seachna na dhé seachtain níl ach seachtain na Gaeilge, but achan seachtain sa bhléon fásta. So I just cén tuthar a deamar na choirithe ar Forras Gaeilge ar bhar commas féimniú agus ar na clár a rihann seilse a pobl ar fud an túis ceart. Me go ligin de crothair an céist bhí Forras a ragart, just punch ar bhain ar intún sin release faoin éire agus níl sé sásta buúla linn. Bhhailinn just léir don costéirí, scríomh me te an éire nar hanach sé isteach sa fást mí fiara an airí agus láird muid criniú leis, for muid dúiltú ofagal ní rúg simiige. sé grú spásna eile an gur féidir leis na céisní seo le. Mar grúpa códearú scríomh me teige ag dúirí hí na saona, agus mar grúpa bhí me géirí buú leis, ar gid buirih, ar gid spricana, ar gid simana a chuna lé leis, ní bhfuair muid freigra, ruderbí. An coppla seachtain ó hen scríomh me teige don tríthúar. Coppla lá hen for muid freigra scrífa eile rá, ní bheith méid buú leh. Ní dólam ghfuil sin sasúil. Ní dólam ghfuil sin sasúil. Go dé tal rá agin leis an éire. Tá buirih agin, arcorín, tá muid burtha faoin stratas. Tá sprickan agin, tá incas agin, expectations. Bháilinn na rudí seo a lig a phlé leis, because be cinsí le deanú aige. Níor bháilinn a bheith cricnú san áitearú an grúpa fríomhachtanis. In a ró stratas a bhain acu, agus stratas eile, beidir ag an éire, agus gúil siad inta difriúna céile. Má tá taire dé riire faoi únireacht a bheith ag an phobal ar an stratas. Cé sé buúlinn, cé sé ar simana a phlélinn, agus tá midin ar bheith ddíach nach bhfuil séine ag leacu leis na hirirta sin. So crothair just ar céist Forras na Gaeilge. Cinnte, bunaú Forras na Gaeilge mar sóldíh in dhé chuin dúine céasta. An budget a bhí ag an Forras a gabhíle sa dó 7 milliún pontgadá. Tá séar 6.9 milliún aniu. Tá séar níos lú agad ná mar a bhí 20 bliain ó hin. Tá na grúpaí a fan agad ó Forras na Gaeilge in dhé léadú 12 fan céad a eil, thar tréimh sé 20 bliain. Ní agam aon airneal ina bhfuil léadú 12 fan céad ghlacha ar budget sacu. Nuair luarann tú fa na grúpaí seo grúpaí pobl. Seo grúpaí pobl bíon ag féimniú trí Gaeilge. Bíon siad a rachtal imachtaí óige, cumann óige, scéman na Surrey, Serbsí Sláinte Murach. Bé gach daine hart ar an tabla seo ólach ar na grúpaí pobl bhfuil siad ag clé leis. Seo na grúpaí céarna a bíon ag féimniú trí Gaeilge. Fuoi láthair, tá séas ag ghlacuún cinniú solas a chuir,
na fórganmh a chéú suas, serviceí a gearú siar, agus tá seo inta deacar sa cóthachs go bhfuil an sim sa Gaeilge ag ardú. Facamhuid an Cailín Cún, facamhuid kneecap, facamhuid an sim a cuasaí Gaeilge agus ag fulam na Gaeilge. Ach ag an am céarna, tá na grúpaí seo, grúpaí Aitiola, grúpaí Jónach ag deanú cinniú an budget sacu a léadú agus curíthe a chur a bhéim. So tá sí dá créite ag level amháin tá an Gaeilge, tá bóraigh teachtar an Gaeilge, tá spríleis an Gaeilge, tá daoine ag buin soltas, tá simón, but ar an level eile, tá daoine ag leadú cinniú maidir le túrastal, maidir le pension, maidir le solas agus teas. Agus sin rud a teag tuit amach, agus tá sin thar tréimh sé fiche bliain nach wacamid an ardú cí don na grúpaí seo. Agus tá céasna in sin maidir le fóras mar struchtúr muoinithe. Nuair tá grúpa nó agreacht ina bhfuil ar níos lú airgid sa ládtha nniuán na mar a bhí siad fiche bliain caiimid na céasna céim fá. Agus níl an meacneach sin ag obair. Níl an ardú airgid ag teachtasteach. So lá go lá na daoine atá ag obair ag plé le daoine yoga, daoine fásta, na serviceí, na crí serviceí atá siad ag solathair, fagam sa agus tá mí mar cethir le gur glór na múna agreaach san ugtar clúnaí a bin ag solathair serviceí do poistí le sign réictínas. Tá siad san ag ghlacu cin sin le seachtaí anús curíthe chur a bhéim do na daoine yoga sin. Okay, gar má agad anis Sean, leanaréis Sean le chun. Garmaga Chair. First of all, I need to declare an interest, Chair, and I did not realise at the start my son attends a Common Oiga that is funded by Forest na Gaeilge, so I just wanted to put that on record. Agus Garmaga, Golir Ash Vey and Shaw, Tabro Nurum, Ochni Vey May in a large liat na Gaeilge, unlike Militia Agus Column. Tell me ag fólum. I suppose the first things that I just wanted to ask, I suppose very, very similar to the presentation that we received before around the time and hours involved in the co-design. You've mentioned, Paddy, there about how often you were meeting on an almost daily basis. I think it would be useful to put a figure on that if we can, whether that's around just I suppose the hours of meetings and looking at a living wage rate to understand just how much of your resources have been put into this co-design process. In terms of your Conradh and Gaeilge have repeatedly emphasised the need for measurable targets in the strategy, and I'm just wondering if you can outline how the removal of some of those census-based targets weakens the potential impact of the strategy. You've talked about the practical consequences, and I see it in my own community in terms of the funding that is received, whether that's by community groups or the Common Oiga. But is there any other I suppose the consequences, the positive consequences that we could see with improved funding in terms of that Forest na Gaeilge offering? And in relation to that Forest na Gaeilge funding, I know that the issue that had been raised by the Deputy First Minister as an answer to why she wasn't accepting the Finance Minister's point would have been the impact on the north-south balance of involvement and around those ratios. Is there anything that you can speak to around that in terms of your own assessment, whether the south putting more money into that agreement, what impact would that then have, do you foresee, I suppose, on the outplanes of that? And then my last question is just around public confidence. And I've obviously heard from yourselves. You were one of the groups that had contacted me, quite similar to the women's policy group, around the lack of engagement and denial of meetings. What has the impact of the repeated denial of meetings with yourselves and other Irish language activists by the minister had on I suppose that wider Irish speaking community? Garmargov. Sean agus just ar case journach ar dus is dótha an tionartha a bhíon ag an cheap ó híh an airidá glacu le cruníthe agus níomhaint sin ag dúiltú scríomhar asisiach na rá, thanks but no thanks. Cailann tú muinin
Cailen tú dóchas gohfuil éon sim in sa rin ag plé leis. Táid gobar leis na féiminí in sa rin, an Canasí cultúr an seo ag plé leis an stradas éon Greenway, Tá cadrih aon de mai agus effectach agus leanúnach a gin le éon agus leanan an obair sin a ré, ach mar higann sibh híon níl éon rud costal a bheith gúlú leis naire. Ag dearna dála is an taire a dhéanaí an ciniú, cé a cricníon in sa stradas jury. Ní an Daniela sa siomra seo, no eile so céhí me déine a bheith glóirt leis naire, gus mar bhfuil an dé sin a gin ceilen tú muinn go thar bheith gasta, gohfuil prain agus sim ige seo dhéanú mars cart, agus sin an áitina bhfuil muid tá muid géirí bheith anra faoi sin. Module uanta sean má tá muid gobar ar seo bhí mé géirí mat a gasta anú an sin, but tá muid céintear na céta uanta. Ní bheith sé Jackar agam ever a chuir. Uanta bheith muid buú a Prony, bheith muid buú an DFC, bheith muid buú an sa cathraí géalteachta ó ní clog go dtí cuaig, agus bheith sinna go ré gach mí ag pointse amháin, bheith sin bheith tú ag agar paparí ó seachtain go seachtain. Obaráil mhór agus céime rá ardháú a thuirt donna grúpaí ar fad, Tá beidir aon agraach déag nó ga agraach déag, Forras na Gaeilge, Corlí na Gaeil scoileachta, Turas in ar bhil firste, Glór na Móna, an Drám dearag, Conradh na Gaeilge, den na grúpaí sin ar fad ar an coiste códearthú, agus ahanana le ceann acu ar fá ceithre bliana, tá siad ag chur sainolalas acu ar an tabla. Tá siad ceilú amach ar obair eile gur cartdóibh a bheith deanú. Cur siad san muíonn sa frúisis ach ní bhuair siad go dtí seo ach muil agus muil agus muil. Lord thuann sin sean faoi spricana, Darnáid nar a fógraíú an expert panel report in nar fáiltíú sin i mí fearra fihe dá sin an céad céim den prósés códearthú seo a thógan taire Deirdre Hargaí an tosaí. Agus lástéide sin bhí mór sprican an. Tá an grúpa códearthú ar aon gur ga go mé mór sprican an. Now teagtar doing go bhfuil curthaige OBA a bheim leis an strata seo agus buinniu aon mór cúsparí nó mór spricana amach ón arga debre dúirlinn nach ó cadagin iad a VSD agus curmid in a lí go thar a bheith silir ar an rinn nach rómid sásta ghlacu lei sin. Luí me ribh seo faoin na spricana atá an bhreatain fog, spricana atá ullmhíonach, láidir a leiríonn ceann scríbe. Caithte bhhailad cricnú. Ní leor a rá bhhailinn níos mó cainteoirí Gaeilge, bhhailinn níos mó Gaeil scolanna. Cavéad agus céan dói. So má tuid go strada sí anú cé gríomh a bheith an, cé boisiad a bheith an, agus cé am scala a bheith an. But ag dúirna dála cé spric a bheith an, cé do bheith obair a drá rud éigen. So bhí siad san a rá an fihe dá, 200 míle duine le tuiscintear an Gaeilge lastíad a 20 bliain. 20 míle duine a dúir gohfuil an Gaeilge mar frío hanga acu, agus go mé meidir gardú líning il scolna ó 3 faoin géad go 6 faoin géad nó 10 faoin géad, go bí cinniú a dagan maidir le chéile. So tá sé thar bheith táhachtach go billion muid ar an cóir sin sean, agus dúram sin in sa cóhex má arcan muid mar hampla ar an strátais solahar tíhíachta a dógur an taire héan le Jenny. Bíonn sé céintear 3 míle títhe socialta faoi fihe trohanní. Bíonn sé céint faoi 3 míle déag 200 páistí a bheabal de bheith úsid takeíachtaí chuirm leanaí in sa childcare strategy. Tá spricana an. Tá spricana strategy eile. Tá spricana go leor in sa chláirrialtas. Cén fan nach bhfuil cadóginne. Spricana mar sin a churis Jack. So sin freigra ar an céis sin sean, beidir gníorthaí crothar coppla focail faoi tionarthar Forras na Gaeilge. Cinnte, agus dús bain am teach ar sin leis na maidir leis na thuúranta. Cinnta na rudí is móra tá muidirní go bur le rins bliantíús na an stratis, agus nuair dearm padí na céta tá burteogin ar an coiste códeartha, tá muidir ceithú na céta ura, agus tá paisin gin den Gaeilge, tá grathagin den Gaeilge, tá sásta le bheith an sin, tá sásta le bheith ran fáteach. But the sin obair ar son an rim pobal agus an féiminas, agus ní féidir leis an aire ura cligad lecu le buúlílinn maidir leis na céasna sin. So níos mó cés más don Gaeilge agus anadí pobal na Gaeilge tá seo aniu, but an obair tá Virginia dhéanú don rim pobal agus an féiminas
fós ní féidir leis buúlinn. Maidir le fóras na Gaeilge, tá na ratios 7.5 fan céad agus 5.5 fan céad in sin. Níl siad ag ahrú. Le blian ó gáinús agus níos mó tá gearcéim agus 5 chorasach maidir le muinniú fóras na Gaeilge. Mar a luimi tá siad ar níos lú airgad aniu na mar a bhí siad a gabhíle sa dá. Mar sin, bhí 5 an. Aithniú an 5 sin ag bar ag an level is mó de chuidir rialtas. Airí ó Yas, Stat Service, an fóras iad híon daithinn siad nachrú siad abal in airgad eilisteach an doras. So ag an cruniú cat a mí man fór, dainty agus bhí córa an maidir seo, daithinn siad go raibh réiteach gar hebseach de dhéorthú agus dainty siad an móú seo maidir leis an mechaníacht a ghlacu hon cin. De leicid stad amháin, áirigad a chuiristeach hon codú leis na 5 na seo. Na swinní fan amscail sin, hála sin a mí man fór fiche cethir. Mar geall nach rú réiteach nó intuúir sin hí na curithe de 850,000 euro a bhéim. Agus tá muidinne, grúpaí, conú na Gaeilge, grúpaí pobl a leis a lig a cur curithe a bhéim. So mar geall nach gháin bac palaisiúil sin an, níl réiteach agin agus tá muidinne in éisi plé leis an garcéim muoinithe atá agin. Agus níl bhaint in na sé chundaí a gur bun trochadá chundaí. Sean, just ar sin, tá muid ceint fao lethir just gan a bheith ceint fao rudí breise dhéanú. Tá muid ceint just ar fannacht ar snáw. Tá muid fannacht just na dorsaí a cinne loscailte. Grúpaí pobl a bhí ar stelc. Grúpaí Gaeilge a bhí ar stelc don céad ar riú coppla seachtain ó hin. Tá siad ag teach tuganí na rá. Tá cinniú le deanú agin. Curmid an solas curmid an teasar nó éicimid pension sugin don fóstaí. Sin centí nach bhfuil le deanú ag aon drám eile. Tá mar dear crothair. Tegan muid go bhfuil curithe a bhéim ar fud na háite. Go bhfuil timpalacht airgadis Jackar an faoi lethir. Tá €1,000,000 ag an rialtas ó Yas. Tá siad a rálinn seo ní gadíh airgad a cóanan de airgad a chuirsteach. Seo airgad mas máileh sí ar nasca. Agus factor doing go bhfuil cosca chur ar sin ag an lás céad éire go ar chlár ebre. Ní sin ar mura darlam go mé muid fiú ceint ar sin. Trahfuil grúpaí ar an talú ag stracailt. So Sean, príreacht a bhrí héan nó tosiacht a bhrí héan, cinní na dorsa ar oscailt, cinní na cumain óige, na scéim na séirí, cinní iad oscailte, an sin heaglann cuaí anú faoi an méid breise gur máilinn deanú in é sin. Is just focail inta gasta, just maidir le muíon an phobal, thug tú an ceisian ag an dearnach an sin sean. Just sílam an uair seo an uirí, nuair a bhí muid just tíileh, bhfuilmuid agus churmuid béim ar an phrainn a bhí leis an prósés seo ó híomh cathú muíon an phobal atá go thomlann breiste in sa prósés seo le breis is fiche bliana anuas, agus sílam gur léirí bhfuilmuid sin áit a bhag nó bhór an áit céarna blian eile a ré gur féidir lena rá níos muíine inis ná mar dúirt muid an uirí ghfuil muíon an phobal amlan breiste in sa prósés. Okay, Thomas, you go to Brian Anish. Brian Lanneray, let it hold. Okay, thank you, Chair, and you're very welcome to the committee. I want to ask you about one of the aims on page 2 of your document, and thank you for it, to increase the visibility of the Irish language on road and street signs. As you'll be aware, on Belfast City Council, there was a long-standing policy of permitting dual language street signs, most often in Irish, where a clear majority of residents wish to have those. However, that policy was changed a few years ago by Nationalist Party and the Alliance Party to reduce the threshold down to just 15%. And I strongly feel that this has actually increased tensions in areas that are quietly mixed and where it is damaging community relations. Do you acknowledge that residents do have the right not to want Irish street signs, which many view as cultural branding of their area, and that these should not be imposed politically, where a majority of residents who have replied have said that they do not want them? Sílam ggóil sé táhachtach a dúspáire a thuiscint carabás a danig an cuaig faoin céad a tá molta faoi fallaí bhil firste, agus dearmuid go minic ghlachamuid troir ó fallaíthe agus ó chuthaigí sagaine a gcónaí ó hainolaithe idirnáisiúnta,
agus tegan an molly airithe sin maidir le cuaig Jane faoi céad ó molly ar an rapporteur specialta ar ceis na minlí in sa bblion gafaile agus a seach déag. Ísleo an tarseach an seo i mé firste mar aitheantas gur mintseanga í an Gaeilge agus níor ceart ar rio go méo cearta minlí ag brath ar haceacht ón tromlach ní sin an spirid atá le cearta minlíthe. Agus an rud a bhí a gceist leis an áthraí policy sin ní ró sé rio le bheith mar referan. An rud a bhí a gceist ná gur meicneacht a bhí an le léirú go ró a ggóhan eileh nó brú agan ón pobl minlíthe an sin don cuatha agus is é sin an cuaig déag faoin céad agus sílam ná gáthar daon chimhnú gur le gach duine in Gaeilge agus tá casan a fecha a gin a gcóirlaí eile éitiúla bíú sin ardmhatha droichead na banna agus Craig Gavan fiú nuair a bhainean cóirlaí éirithe an tarseach thar a bheith ard de seaca sé faoin céad amach go bhfuil páirtithe éirithe DUP in amás go fáil ag chu bachanna ar na cuairthaí sin ins na cóirlaí ins na tarsaí atá thar a bheith ard. So sílam fásta a bhag nó bhór an chuidir módanam go dagan beidir chur a gunne a maidir leis an Gaeilge go dagan sé agus bhfuil freil a leidre aige in aspa ólais agus gur maiid dúin chur le breis feiceachta don teanga rud a dhéanaan normalú ar an teanga agus a churann le tuiscint agus cíál an stáhhar. Agus sílam gur an pointe tearnach ar in sin agus ghlacham leis an céist brand gur mhaigad as an bhéid sin. Tá sampla agin in ardmhatha droichead na banna agus Craig Gavan faoi láthair inar 8 seach faoin géad den sráid ag géirí cótha. Sílim gur 3 faoin géad i gcinne agus chuir a fartí haon i gcinne sin. So ní Virginia rá hasta bheith ghlacu le ceacht maidir leis an dóid bhfuil carthamas a chur a bhéim ar an céis seo. Tá an céis sin inis faoi abhreithnú breithnach in san ardcurt an seo, so ní méidir géirí níos mó rá faoi sin. Ag beidir mas féidirlam céist a chur a ráisiúirt. Could déan figur a churtha haon do fartí ar tarseach maidir le sráid anim natha. Da méthe rá céige faoin géad. Because ní actor doing go bhfuil an DUP a céithú go carthram leis an céis seo tras na bord. Tá seaasú amháin in mé firste, tá seaasú eile in ardmhatha, tá seaasú eile sna glintí agus in sa costó thuí. Agus tá sé thar bheith deach ar doine síon seo agus éisteacht leis an bhéid sin nuair nach bhfuil is leir doin íon seaasú comanta ag an DUP ar an céist ach a bheith deanú cosar bolach ar phobal sugin agus pobl minlí a te géirí carta sugin a chur hancin. So sin céist ditse. Yeah, well, it's a policy which is set by each council, and we have it's devolved to each council to set their threshold. Regarding the 15%, I mean that is ridiculously low. When we're told this has come from international examples, it's probably in situations where you have different language groups where people can't speak each other's languages. Everyone, with respect, everyone who speaks Irish speaks English as well. People have every right to speak Irish, to enjoy it and to use it, and it's part of all of our cultural heritage. I get that. It's one of 5 Celtic languages in the British Isles and 6 if you include Breton in France. So I understand it's part of our cultural wealth. But it is also linked to people's identity, culture, and there's a political aspect to it. So when it is being imposed against the wishes of residents, I will speak out against that. My party will speak about, and I'll give you 2 examples. At a vote at Belfast City Council Committee last week, in my constituency, North Belfast, Sunningdale Park North, 22 residents said they were for an Irish street sign, 33 were against, but that was pushed through by nationalist parties. And Ben Madigan Park South, 22 were for an Irish street sign, 26 were against, and that was pushed through by nationalist parties. So in both cases, a majority of residents didn't want it, as they're entitled to have that view. But it was, so my question is, when signs are being voted through politically by nationalist parties and against the majority wishes of residents and unionist representatives, do you not have concerns that this is only politicising, increasing the politicisation of the Irish language?
So, listen, no, Caihimage, Bogu, or I, or Neil Shaw, or an Clar, and you to Badger, I'm going to move on to Daniel. Daniel. Thanks very much, Chair. Thanks to each of you for being with us. I always enjoy your presentations. They're always very much to the point and completely honest. I have to say, as I've said to our previous witnesses, I am not shocked or surprised in the slightest, and I think you've put the hammer firmly on the nail in terms of where this is being blocked and by who. This is a political blockage, and it is happening squarely in the corner of the DUP. And I would like to say, Chair, as well, that language does not threaten any of us. It enriches our lives and our experiences, it says a lot about any individual that feels threatened by a particular language, because certainly it shouldn't be the case whatsoever. And I will say as well, Chair, because this is important for the record as well, if there's anyone politicising the Irish language, it's the DUP. There's no one else politicising this in any way, shape or form, and I want to put that firmly on the record. And it's not just by the comments that are made at this committee today, it's by the actions or inactions of the Minister that is responsible for carrying forward a strategy, and he's done nothing about it. And it's the height of bad manners and complete ignorance that the Minister has not taken the time to meet with yourselves, given the energy and the work that you've put in to getting us to the point that we're in. I understand your frustration. I feel it actually today, and that of many others as well. I've really nothing to add, only that you have my full support. We'll continue to advocate completely for you and to hold the Minister to account. But I do think, Chair, that it is for this committee to send a message to the Minister for Communities that this is entirely disgraceful behaviour and it's unacceptable in every single way. He cannot continue to get away with this and expect the support of this committee in other aspects of his choosing. This is unacceptable, and I'm fed up with good groups such as this one coming before us, telling us about the fantastic work they're doing in the community and how they've been hamstrung on funding, and how strategies such as this one, which is very, very important and which is a key commitment by the Executive, has not been brought forward. It is very, very frustrating, and it needs to be a very clear message from this committee that the behaviour of the Minister and nitpicking the things that he wants to take forward and leaving the other things that he finds are uncomfortable with on the sidelines is not acceptable whatsoever. It's very, very frustrating, but use of my support, and I'm very grateful for your honesty, to be honest, and keep that up and take the fight to the court if need be, because you'll have our full support. Daniel agus is mór bín an takeíocht úna páirtíthe éagsúla hátar an tabla. Sílim marcan sibh fiú ar na leithnaí a chuirmid isteach a bhar bacastí. Tá pobal na Gaeilge ag fás. Tá an pobal níos láidre a másc éisgrúpaí níos oige. Léiríonn sin gur pobal atá faoi bhla agus nácínteach an rud é sin. Ach má táid dé riire fan na takeíochtaí cí a chur fáil don Gaeilge, cé sé bheith tarlú sa rinn seo, cé bheith sé ag tarlú faoin éire seo, agus níimiid a bheith go bheith sásta fannacht agus fannacht agus fannacht. Agus Seán Scrúdú an costa seo, Seán Scrúdú don éire seo, firmid curú, teachtar war láthair aniu. Níimiid an seoir bhile seachtain na Gaeilge, liv couple of facal ar ala bheas Gaeilge agus galhála sola sásta. Táid an seo an fógur áfa go le hortíh, gomuid go rás an na curte. An tríhuair. Ar cart go méid rás an seo mí Marta seachtain na Gaeilge fia sé, agus an cahrú cás curte. Cáid a cricníonn sé. Tá sé amadeach. Am an amadeach agus níimiid in go ghlacu leis. Agus béimeid ag teach dorás go dtí coppla rudaí ar an dearnach an cruniú. So tá mé gol ar líne go dtí Nicola, Lanaré Nicola le hall. Dar megad colm agus GD bahar agus falche rih tá sé inte go bhfuil sibh an seo aniu agus gur agah as freistal ar an cruniú. Tá bhónarm nach bhfuil mé an go persanta aniu. Bhilm céist a bhhain a chur ach tá mo Gaeilge bhriste fásta drochar so chuir mé an céist in Merla. So last month the Irish language groups went on strike across the north in relation to the cuts to forest na Gaeilge. Obviously this indicates a serious frustration with how language is being funded here in the north. So I just wonder if the funding isn't resolved, what do you see as the next steps for the Irish language groups, and is there any indication of legal action being taken forward, or is that being considered at the minute?
Gormagad, Nicola. Bhí muidir stal cookie show sin an céad stal Rio is star pobl na Gaeilge. Bhí sin in é cruniú channel gear céime a hit amach máile clia. Agus sílim gurú farag agus frustrathes ar na grúpi ar fad. So is céim masra suntasach doing ar fad le gáil ar stalk. Agus tá agam gohfuil si ag galú agus ag bartú aigóid tíbhan muid a crocan omfa agus an dal in máile clia ar an cúgu lás fi agus an séú lás fi. Sin maidir leis na céad céim an eile maidir leis an factus. But the cés masra prainneach an seo. Tá na grúpi Gaeilge ar fud fad na tíre hís falahar. Agus tá áirigid nach bug ag an rialtas ó yas. So caiimiid ar macneacht hon an áirigid eile amach tríd an doras. Cén dóig gur féidir sinna dhéanú. Agus tá cés practical an sean. Ma lanan an DUP ar ré leis na bacina. Mona bhfuil an lás céad eire sásta réiteach eile ar an céir seo maidir leis an macneacht a chur atá an tabla falahar. Na go dé dhéanamid. Og sin gur gadún a bheith har a bheith cruúhiacht na arcar macneachtaí eile an áirigid eile amach ar an doras an seo. Maidir leis an rialtas na hurran. Tá go leor airgad acu agus an féidir linn ar macneachtaí eile a díomh go ddíireach ag muinú grúpi Gaeilge seachas ag Gold Forest na Gaeilge. Cos the cés na mór an seo maidir leis an oras. Tá siad dar linn briste maidir le structar mar structar muiníthe. Agus tá céastán na cén dói gur féidir linn an áirgad seo a eil ag na grúpi ag level an pobl. So nuair chums a bémar na grúpi ag level an pobl, tá ag obair ar an talú, grúpi óige, grúpi pobl, daoine tá plé le daoine ó lá go lá, seach lá sa seachtain. So sin an prain, tá sé mar céast ag an dala ógine, agus tá sé deacar nuair a fecam muid na cloch míle starúil seo, maidir le seach ag trotha seacht, maidir leis an céad cemméisnar. Ach, ní féidir le grúpi pobl solas a chuir. Tá sé ag swinní fa pásna a gairí, tá sé ag swinní fa céan ar chun siad an teasar agus servití óige a dreidiú. So go dé an céal sin nuair atá an forward starl seo ag tarlú ag level reachtaíachta agus eile, ach ní féidir linn achúní eil don na grúpi a teag deanú an obair seo ó lá go lá. Sin an céist. So de dúlan os árcór agus os warcór agus de céist don féiminas, it's fihe cúig, it's níos móna fihe cúig blian ó cú in daon an céiste. Tá cén dó a fam Virginia mar féiminas áirigid don na grúpi pobl seo mona bhfuil foras abal de sin dhéanú. Agus sin céist agus dúlan don féiminas agus do rialtas na hurran. Agus Nicola just go gasta ar sin mar a bhfuil réiteach ag an féiminas, mar a bhfuil réiteach in ofaig an céad agus an lás céad éire, agus mar a ligan an lás céad éire an papar seo golas cór an féiminis. Den táimeid céinte ar réiteach taobh muid a foras na Gaeilge. Táimeid ag éithint go bhfuil feib all-war le cion den a heagreachtaí trastóran a buniú mar céid de cóinú iníon céasta. Is géir céim í sin an haon. Bacart go méoh sin ina úidir all-war burh de gach duine in sa siomra seo. Má tá pobl na Gaeilge ará go bhfuil feib all-war. Nach féidir an agras trastóran a bhainú mar cart agus táimeid ag an pointe go bhfuil an eco-chorus ar fad. Hís lei sin. Den tá feib níos mógin. Tá ceann na bon institútí thuí has hí cóinú iníon céasta i mhuiil. Cá déan muid. Tá feib muoinithe atá beás ar ggóir. Tá feib institúteach inis. Tá bhád níos mó thuí agus has, agus tá an rialtas ó yas ag garcar an céis seo, tá an tíiseach ag garcar an céis seo. Ní achtar dúin ghfuil an féiminis ag lé, margheall nach bhfuil cad an papar a chur an chlárabre. Gormagad agus níl a lán amfeigde agah ach sa dearnach cealaí le a hall. Kelly Lowry. Thank you very much, and thank you to Kersla Paddy and Conradh for coming here today. I was furious when I saw you in the hall earlier after the last presentation, and today I'm not going to be leaving here happy. I'm going to be furious driving down the road because we're hearing again from another organisation that is backed by legal requirement for a strategy to be delivered, and it's being held back. So I'm very frustrated. Now, there was a couple of things, Paddy. There was one thing that you said about
delivery was outside of the department's control. Have you got to the crux of why the department believe that that delivery is outside of their control whenever they have been chosen by the executive, the Department for Communities, to deliver on this? I just want to make sure I can jiggle them checked and show our. Yeah. We were just talking about the 2 judicial reviews and the failure to deliver a strategy, and then the recommendations provided for. Yeah, Sheelan Gurrager and Tyra Keist o column the Jenny agus bhí sé céintear an grúpa ibre tras ranogach dar leis ní féidir leis amscala a chuirtear seo margheall go bhfuil na grúpa eile na ranna eile ag obair insa grúpa sin agus nach féidir leis iad a chróirú fa céan uair a meis siad cricníthe le hobar seacu. Tarlin is féidir leis a rá cé sibh mórcha debar a cricní faoi mí baltaine nó mí mehebh mar tá me sé ghlacu dreig stratas le ciile I mí lúnasa nóhela. Níl sé móigeir le rá le mar dúirt me 2 bliana a rá agus níor cartan lecu aon rialtas ar dóin 2 bliana le stratas 20 blian. Arachtal actually ó gabhfuil is a sé ba car go mé muidir táiseacht ar dara stratas 20 blian don Gaeilge. Mat a céal sin. Níl muid fiú international dreig stratas ó gin don céad bouta 20 blian. So Bhí rud ag an eile dúirt an Tyra Kelly in sin freigra a thug sé ar céist ón caithearlach le Jenny ag dúirt sin ag dearú na céiste sin dúirt sé. I anticipate that the next stage will be for me to bring a paper to the executive to ask them to consider and if content agree on next steps. Now, ní dear sé, the next stage for me will be bring a paper to the executive that includes a draft strategy. Níl aon sample eile agin ins na strategy seo ar fad faoin éire seo go bhfuil an Tyra gáil hiag an féminis sulang leach an sé an dreig stratas hiag an féminis. So the cuatha céist all mhór agin faoi sin. Cé dé atá gáil ré? Céan fá an gá don éire gáil hiag an féminis hon bannacht breise a lorg níl sin mar cid den frósés cúdearú an gurthaí sin bhfuil sé bhí eile ar an rud. Níl a sugin, níl míú agin de sin. An dóan ibrion seánna fan tú panel sainú lach, fáil sin siad tuairisc. Glachan siad panel códearú ón phobal le ciile. Agus ag an amcéarna grúpa ibre tras ranach. Tá muid ag deanú na hibre sin ó fiche hían. Iní é sin, chuann tú an obair sin ar fad sa ciile, agus tagann tú amach an tíomh le dreig stratas. Níl aon áit sa lár an sin go déann tú ar rás an féminis. Mar a bhfuil dreig stratas ré agad. So a céirlí beidir gur féidir láta sinna céistú. Dé tá an Tyra ag deanú agus céan fá an gádó bannach breise feictar doing gur mula diracht par excellence atá go ra seo agus gur clásiacht beidir atá níl muid cinse. Níl sé sásta Lordslinn faoi so ní héag lenin céiste chuir cé dé tá sé ag deanú agus céan fá bhfuil sé ag deanú é. Agus fiú dúin táso ginn seo mar geall ar an cascuirte dearnach. Nuair a chéan móú ag efig an féminis. Táso gin ghfuil bach ag an efig sin maidir leis an lás céad éire. Rinú bach ar an amscala 6 euros fee ribh seo. So nuair a mólan, má mólan, but nuair a agus má mólan an éire é a ggóil go dtí an efig an fémis. Cá bheits dúin go dé bhfuil an lás céad éire a ggóil deanú. Muid ggóil bach a chur ar sin ggóil ar an chlár ibre. Agus táso gin ghfuil brean seo brasásta Lorch ar cóireach sráide ar cóirle cearfil firste. But an teag breanna an míniú húirt den mórla dracht. Lanúnach maidir leis an stratis, maidir le foras, maidir leis na gulhan cin agus an mórla dracht seo. A rudig an atá áhracht don cruniú seo aniu. So I'm going. The question will stay there. This is not a back and forward in that sense, and it's limited in that sense. But there are massive concerns. I have to say, Kelly, very briefly. Just very briefly. Recently, we've heard the judicial outcome of the judicial review that was taken against the Minister for Communities and Executive with regards to the anti-poverty strategy, and as part of the judicial review outcome, it states that if now, the Minister and the Executive weren't found to be at fault, but they were found to have not progressed an anti-poverty strategy. But it does state in the judgment that if anyone is found to be deliberately blocking, I'm paraphrasing now, I'm not quoting, that would be illegal. Is that part of the format of your challenge, potentially going forward?
Í luthúráin a bheith in san ardcurt leis an CAJ an teach an seo caite, bhí me John don éisteacht agus bhí me John don jarbhú nó don rialú. So bhí me ag éisteacht go churamach leis sinna le faoi láthair tá arcéid taide ag dul ré tá iardis siaráil fásneise, neart FOIs is tíogin, faoin méid atá go ré, faoin méid nachhfuil a go ré, agus bé sé fuaine an sin ceala cinniú anú. An ghlacaid an féminis nó an taire nó an lásagus an céad éire honna curte le chéile. Agus deanaimiid sin bunaithe ar fianaise. Tá sé táhacht go rá cé gur rialaí an brethebh ar gur hepar an féminis. Bhí dús siad teirmeachtar nó deliberately thwarting. Agus gurú an tarseach nó an threshold chun sinna cruthú aontaach ard. Ní hanan sin rá nach gurú muileachta go rá éitígan ar bhealach éigen. Agus tá sé ní deacra sinna cruthú na eile, but tá méidir níonta silir faoi seo le tá dúgus tlathúil ar an féminis, tá féminis ní dúgus tlathúil a chuirt síos hiag an éire, is an taire tá faoi láthair freigracht as an dréict a chuirtarás hiag an féminis. Ní hiaglas an féminis cinniú anú mar bhfuil dréict as a ggóir, so faoi láthair tá muile lig in sa rinn seo agus is an taire amháin a tá freigracht as an rinn seo. So líon an freigracht ratha ar Gordon Lance. Okay. Finally say, sorry, I don't believe that a reasonable time is 5 years. And much like that judgment, what is the hold-up? Sorry, thank you. Okay, just to say briefly, a lot of us attended the session that the speaker did across the way, and I thought that was a wonderful demonstration of the importance of languages generally, of Gaelic and of Gaelic, and of the very significant influence it has had across these islands, back and forth in terms of our development, socially, culturally, linguistically, and the importance of Irish in that context. And I think that's absolutely the way in which we need to be going forward. I'll come back to you 1 second, Paddy. Yes. We will be picking up on some of the issues following the session, but go ahead, Paddy. Yeah, just to give ar now column Urshin buhis a goal leis an Cian Corlia. Edwin Pooch agus an last Cian Corlia Carol a bhí láthair an lá sin bhfuil an taire isteach hiag an session sin ag an juú bhí me dínta sásta eiceil an sin so aitheantas a thuirte sin agus bhí an táth orm gréime a heilir agus ar mothain faoin frustrachas atá orainn a chur aniuil dá ar ná coppla lána é sin formid litir rá fós níos sé sásta lulúlan. Okay, well listen, buaitheann an buaithas a chur riva agus chiefí muid sibse guluí. Ar míle mai go bhar fáil chuide. Slán go fáil. Slán go fáil. Gúil sin salt as an cockís na Gaeilge. Ag nach críicní hénas mar lisa. Okay, members, so yeah, significant concerns and a significant pattern, I have to say, of a range of concerns where there's a lack of progress and a lack of engagement around a number of issues. Kelly? Can we perhaps write to the executive to ask them if there's been a delay, irrespective of who's blocking it from the agenda, if this was economy, if this was money that was available to develop tourism or to develop manufacturing or to develop anything like that, then we would be shouting from the rooftops to try and do anything to make sure that that money was available. So I'm just wondering why the executive 6 times I thought there was a rule about after 3 it would appear on the agenda. What's the issue with that? Is there an issue with the North-South Ministerial Council, or why is the funding mechanism for Forest na Gaeilge not being put onto the executive agenda? They may say it's none of your business because the executive is confidential, but I just would like that on the record, please. Yep, members content. Can I also ask, there's a number of other recommendations or asks that the Conradh are making there. Can I ask if members are content to support those and write to the Minister in relation to those, and where it affects TEO, as some of the issues do, that we write to TEO as well? Similarly to that, are members content with that? Yes, please. Okay, members, Cormac Shin Cian Shin agus Baimid Golerai. So we're moving on then to, just let me I think we're coming here to item 13, Clerk, just going to check, which is the Forward Work Programme. Yep. So members, Forward Work Programme there is at agenda item 13 and at page 177 of your packs. Do members have any comments, or are they content to note the Forward Work Programme?
Can I just ask, obviously we didn't get our briefing today from the Heritage, Cultural and Creative Policies. We're aware that the commissioners for the languages and so on is going forward. It would be very useful if we could get these guys back as soon as possible, because the other meetings that are coming up in advance of Easter, there's quite big pieces coming forward then. It would be... Yeah. Is it going to be difficult to do that? No, well, the rescheduled briefing is coming up, but it doesn't include languages specifically. 2 weeks. We're looking at 2 weeks to reschedule that briefing. Okay. In terms of languages, do we need to consider scheduling? There are 2 other briefings that day, so it would still fit. There's one from the Civic Initiative and Housing, and there's the anti-poverty. It's just if they're not able to make it to this committee very often, we need to make most use of the time when they're here. Maybe we can add that to them. Yeah, members content? We do that, yeah. Okay, members otherwise content with forward work programme? Agenda item 14, any other business? And will Ian Grow Ella, any other business members today? Hail, Guramagat. And final item then is, but before I just go to date, time and location, I want to very much extend our appreciation to the clerk and the team for the work in general, but I have to say today's meeting has been extremely challenging in relation to that last minute cancellation of that session, and then all of the work that was required. And I also want to extend our thanks to the groups who changed their timings to facilitate that, but the clerk and our team. Hansard as well. Yeah, and also Hansard and the translation team there in terms of their assistance with the session today. I want to thank them as well. Okay, members, so date, time and location of next meeting will be 10 a.m. on Thursday, 20th of March in room 29, and I wish everybody a happy St. Patrick's Day and a nice break. With one Monday we'll not have to... welcome break. Yeah. So, thank you, members. Gormila Mayagov, agus Slanga Foyle.